سلام تانا ببزلكم مبصحون كبرات تختاتلتنا نسع زحزنا يوم زيناتاتنا بفلما أرئيست زينا فدرال منقسنا بتقراي زاتو دموز كنك زقبرم ناب سراويتياتو سلو زلو ينزب الحساب تقاومو بصحوم نت تقاومو زراغدو امور تعوتا دمه قريبا ملو نابخم كنبلو مينام امرار حاود با تقراي مس فدرال زراخبنا مسمر وعلي بريتوريا يلوم أبا تقرأي زحشنا يجازيت أننا نسألنا ترى اللوان يخونوا الكبل أبناء إثيوبيا وعلى تجمعهم كم بعد تبي زبالة ميدياتات زجت من زلقة أبجم زأتوري زبل أبا زرزر أكاتنا يلنا بريزيدنت رواندا بول كاغامي نعبيات كريستيان هاجرو نقيفهم زرزر كلونا يوم نلومينا جيو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا نمدلونام لايك شير سبسكرايب مقبار جمرو سناي مكتتال فدرال منقسي نابا تقراي زاتو دموز كنكز قبرم نابا سراويتياتو سلو زلو ينزبل حساب تقاومو بصحوم كابا فدرال زلاخ مهيا نمتففا عدل زبا يكونن اقواداس نابا حساب اكاونت حد طبق بزغونه مسرح زاتو مبر يولو قلو هابتو رئيتهم فدرال كمز عينت حسابات ينصبارق منبارو زفلت يوم بمخانو نابا تقراي زصدو بجت ناب عطقات زوعلو انتقوينو لكع يكونن زبل كل ونخلي نازل ملأت محلافو يذكرم نزل مسرت غير ملس زعبو غنا دما اتمنغس تግራይ ናብ ዕጡቃቱ ዕልዎ ዝብል حساب ካብ حق ዝረሓቕ እዩ ባል ይቃወሞም امرارح ودبات تግራይ مس فيدرال زراخبنا مسمر وعي بريتوريا يلوم لعلو امرارح بايتونا يوسف برهم مس فيدرال زراخبنا لكع كم ناي وعي بريتوريا مسمر اي ناسن اي حلفن يبل ذا سمع سلام بريتوريا بزح ነገር ዘትረፈትና ስለዝኾነት ዝውዕል ክፍረም ከሎ ዝነበርናሉ ኩኔታት ስለንፈልጥ ሓዝውን ህዝብ ትግራይ ገና ካብ ናይ ኩናት በሰላ ከይወፀ ካብ ሓዘን ከይወፀ ተመሊሱ ናብ ኩናት ከዓቱ ስለዚ ዘይብሉ ዛ ስምምዕ እዚኣ ክንሕልዋ ኣለና እዩ ተቋም ስለዚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ክኽበር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ክኽበር ኣለዎ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ክህበና ዝኽእል ዘለዎ ዕድል بمولو ناخذ تجارب تأكيدنا كنت كمل لنا يتمكن زغمتنا يوم عارف سلذي انت اينا نقبر زلنا تيكا بتحسن سلام بريتوريا مسرت اينا نكال الزلم مش اثيوبيا زراخبنا سمع سلام بريتوريا سلذي بتحسن كبعو ضايكنا كاو كافتا سمع نلعلي ناب منجس اثيوبيا يتطقعنا كافتا تسمع اول قديتا يايكنا تاساتهم زفرموا واسمنه نساتهم نهزب تقراي مقدفو نودبون زي تتأكد مخانا كوينا سلتر آيتهم تفرسوا موت هزبنا بكينات الملس نحنا ودبنا كي تتقمت كاب تترف ويكعني عبد حقاونة ودبنا تأكد كاب نحن تفتر كويني تسمم سلام بريتوريا يفرسوا موت ناب وقين الملس يتناتهم مزخون يكون حيلي ولا شعبياس يكون جلس يكون تتأميننا ولا مصفان وتتأميننا نهزب تقراي نابكينات نمدسو سلذي بكينات أفلتونا زمن لستخوينه ويكعود دباوه اللون بحساب تخلوه زي كعلود بكينات كتخلوه تعدل سنين مثلا بريتوريا فريسون ناوخ أتومه ناوكينات كلمة الله سيدي ديته نحن عادي أي نقبل نزح حساب زهبو تمام مرارح ودبات مس أقسماويان ميديا بس قبروا وصاني هيديوم وتشهم دم مرارح عارنا أي تعندهم قبر سلاسي ودب حوحات معراب تمزابلتي أي ملوس نزول زلم ناتم محدار كأتو سلازد اللي بل حوحات حزو خد مسمر حزب تقراي زدحنا له زي كونس عارسو زدحنا له مخانو إنا شتتي بل محدار أولك مسرات معراب تقراي عرفتو بإرترال تورر وناو كله هو حت فزي وانا معراب تقراي هم درار القرع نايي كادرتات لما عتكو جلن من محدارين تلي تملسو تفناقلتي او يبسبسي اتول الله واحد قلصيو لعلي جزاءتها وحدنت لعلينا هزنا ناي تفناقلنا صقم ناي هو حت محاور لما عتكو جلن لا معراب تقراي مملاش للشكر لچنانق الله توم همزي لهم نحطوا له بسبات نافلوطيو هو حسي تدغاغامي دبرصيان بغلص እኮ ተናገረ እኮ እዩ ሳልሳይ ወገነ የድልናይ ኤለ በግልጽ ክሂድዩ ኣብቱ ጆኖሳይድ ተፈጸመውን ለአይልስ ካብ ስልጣን መውራድም በይ ሁን 1.2 ሚሊዮን ሰብ አይሞተ ይውን ይልክ ሂድዩ ወዚና ህወሓት ቁዋሚው ናወይን ይኾነ ተፈናቀልቲ ብዘይ ህወሓት አይን ኸድ እንደወሉ ለራሓ ትግራይነት መንነት ስለሌለው ይኾነ ኩለን ተንግበራ ለለዋ
ህወሓት ተዘይገራቶ ይበተን ተዘይ ኮይኑ ብናማን አውዙ ተጋሩ ምንቅስቃስ ለለት ለውጥ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ገይሩ ረብሓ ትግራይ ምኽባር ተፈናቀልቲ ምምላስ ግዛእት ዋሕድነት ምምላስ ዳግመ ብትዕራይ ብክያድ እዩት ዋናቱ ዕላማ ስለዚ ቶም ግዛእት ዋሕድነት ትግራይ ከህግሩ እዮም ኢሎም ይፈርሑ ለለው ኣይተሓዘሎም ምክንያቱ ህወሓት ብዙሕ ግዜ ስለዝገበሮ ኣብ ናይ ትግራይ መንግስትነት ዓብይ ጥርጥር ሓዲርዎም ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ኣብ ሃገር ኣብ ልዕሊ 4 ጋዜጠኛታት መጥቃዕትን ምግባዕን ማእሰርትን በጽሑ ክብል ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሳፖርት IMS ከሲሱም ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ግዜ ሓላፍነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተነጻጻሪ ናይ ሚዲያ ነጻነትን ስራሕቲ ሚዲያን ተራእዩ ኢሉ መጽናዕቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ድማ በወገኑ ሎሚ ሕዳር 23/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኦሮሚያ ከተማ ቢሾፍቱ ይሳለጥ ዘሎ ሃገር ለኸ መድረኽ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ከም ዝተገለጸ እዚ ወቅቲ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ዕርዩ ፈታን እዩ ተባሂሉሎም ጋዜጠኛ ሓዊሱ ኩሉ ትሕቲ ሕጊ እዩ ብዘጥፍኦ ጥፋት ክሕተት የብሉን ዝብል ዓንቀጽ ሕጊ የለን ዝብሉ ሓላፊ ፕሮግራም ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሳፖርት ቴድሮስ ነጋሽ ካብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወጻኢ ፍልፍል ሓበሬቱ ክነግር ምግዳድ ሕጋዊ ይኮነን ድማ ይብል ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ሚድያ ጋዜጠኝነትን ምቹ ይኮነን ነዚ ከም ራእያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 40 ጋዜጠኛታት ተጋፊዖም ተቐጥቂጦም ተኣሲሮም ይልሎም ኣብቲ መድረኽ ንኹነታት ሚድያን ጋዜጠኝነትን ትግራይ መልክቱ ዝቐረበ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ግዜ ሓላፍነት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ንስራሕቲ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ምቹነት ተፈጠረሉ ውልቀ ሚድያታት ዝተጀመራሉ ክብሉ ገሊጽዎሎም እንተኾነ ብዝሕዝዋና በትግራይ ዘሎ ህልው ኩነታት ድማ ብፍላይ ብልዕሊ TBS ላዛ ትግርኛን ኣክሱማዊ ሚድያን ጸቕጥታት ከም ዝረአዩ በብእዋኑ ዝጽብጸብ እዩ ኣብ ላዛ ሚድያ ናብ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ናይ ምኽልካል ኣጋጣሚ ዝተረኣየ ኮይኑ ሰራሕተኛታት TBS ድማ ናይ ምጭዋይ ፈተነታት ናይ ምእሳር ትርኢታት ካብ ስራሕ ናይ ምኽልካልን ምትዕጓልን ኣጋጣሚታት ዛጊድ እናቐጸለ እዩ ኣብዚ ቅነ 21 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣክሱም በዓል ሕዳር ጽዮን TBS ሚድያ ከይሕልፍ ምኽልካሉ ይፍለጥ እዩ ቅድም ክብል እውን ሰራሕተኛታት ሚድያ ኣብ ኣክሱም ተኣሲሮም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ በአንፈት ጎንደር ዝንቀሳቀስ ዝነበሩ አባላት ፋኖ አጽዋሮም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሂቦም ተባሂሉም ኣብ ክልል አምሓራ ፍላይ ካብታት ጎንደርን ከባቢን ትማሊ 22/2018 ከቢድ ውግእ ከም ዝተልዓለ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ውግእ ካብ ወጋሕታት ጀመረ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብቲ ውግእ ብወገን ፋኖ እውን ሞርታርን ዲሽቃን ዝተሓገዘ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ፍላይ ድማ ሓይልታት ፋኖ ኣቀዲሞም ቦታ ብመሓዞም ሰራዊት ብልጽግና ብክባ ንኽኣቱ ከም ዝገበረዎ ተገሊጹ ብዙርያ ደሴ እውን ተመሳሳሊ ውግእ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎም ኣብ ከባቢ ራያ አላማጣን ራያ ዋልታን ዝተባሃሉ ቦታታት እቲ መሬት ኣብ ትግራይ እንትኾኑን መከላከያን ሓይልታት ፋኖ ናብቲ ቦታ ከም ዝገጠሙ እዩ ተገሊጹ እዚ ከም ዝናሎ መንግስት ፌደራል ኣብ ደገና ዝተባሃለ ወረዳ ደጎል ዝተባሃለ ከተማ ናይ ድሮን ዳህሳስ ከም ዝገበረውን ተፈሊጡሎ ዳህሳስ ድሮን ዝተገበረላ ደገል ዝተባሃለ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ፋኖ ከም ዝኾነቱን ተፈሊጦም ነፃ አገልግሎት ደቂስካ ሕክምና መጥባሕቲ ከም ዝወሃብ ዓይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ፍሊጡም ኣብቲ ካብ 25 ሕዳር ክሳብ ታሕሳስ 5 2018 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ነፃ አገልግሎት ሕክምና ፕላስቲክ ሪኮንስትራክቲቭ መጥባሕቲ ህፃናትን ምርመራ ሕፈስን ምሽላኽ ክፍሊ አካላት ሄርኒያን መጥባሕቲ ማዓናጡም ከረጢት ሓሞትን ጸላም ከብድን የሚሉሎ እቲ ሆስፒታል እቲ አገልግሎት ነፃ ሕክምና ካብ ሃገራ ስፔን እንግሊዝ ሮማንያን ሶጻጾ ወለንታውያን ሰብ ሞያ መጥባሕቲ ሆስፒታል አይደር በሐባር ዝህወዩም ፕሬዝዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሚ ናቢያተ ክርስቲያናት ሀገሮም ወይሶም ቶም ፕሬዝዳንት ሓደ አብያተ ክርስቲያን እምነት ኣብ ክንዲ ምምሃር ዜጋታት ኣብ ምብዝባዝን ምብዛሕ ቁጽር አብያተ ክርስቲያንን ተጸሚዶም ይርከቡ ኢሉም ሀገረ ሩዋንዳ መዕቀነታት ጥዕናን ድሕንነትን ኣየማሉ ንዝወለትም 400 አብያተ ክርስቲያናት ዓጽያላ ኣብዝሓ አብያተ ክርስቲያናት ረብሓ ሓደ ውልቀ ሰባት በር ንህዝብ ዝዓለመ ይኮነውን ኢላላ ሩዋንዳ ትምህርቲ ሓሶት ዘጋፍሑ ውልቀ ረብሖም ዝቀድሙ ካብ ምእመናን ንብረት ዝወስዱ መሰረት አብያተ ክርስቲያን በዚሖም አለው ኢሉም ልዕሊ ገንዘባው ንዋታውን ከስቢ ኣብ ምዕባለ ትምህርቲ ጥዕና ማሕበረሰባዊ ለውጥን ሃይማኖታዊ አስተምህሮን ከተኩር ይግባእ ኢሉሎ ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ ክብራት ተኸታተልትና ዝሓዝናዮም ዜናታት ንዘም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንትሕዝቶና ነቀርባና እንተፈቲኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ